Wala si Madam Nits eh. Madam Nits na ano Otis eh, boy. nakapal eh. Kinikikik yung Bero. Pilain ko ni mo ay lags nung kay Renz. Magamit natin kay Jojo boy. Dito no. Easy ako. Wala, ewan ko kay yan. Kay Teng. Sa irom na tayo, lads. Anong oras Ano na eh? yung sige. Ang gapang ka na doon, wala ka pa naman ASP. Sino ka party ng Shi boy? AFK ba yung Shi? Sa amin yan. Yun. Nasa inyo. Sige. Lalaro yan. O yung Otis boy, para sa kanya yung Otis boy. Para masali ko. Wait lang, Jo. Sabihan mo, eh. Yung kayo lalaro yung kay boy. Si F2 ata di lalaro ba? Hindi ko sure. Nag-online na ba? Online yata, online. Andiyan na pala. Lagi yung Otis boy, para sa boy. Kasali na ano, lads? Yung F2 dyan? Apo. Ayun, nice. Hindi ko masasali Otis, dami ng pipigi eh. Para sa ano boy, nung Otis sa labas. Ay, may slot pa sa gilting eh. Boy! O, gagi kay Otis yun. Kay Otis yun. Pareso boy, pasaga. Papigil muna kami dito boy. Hindi kami makasave. O yung Otis, para sa boy. Oo, hindi kami makasave. Pariso. Pariso mo kayo. Pareso boy. Ano, pre-baby yata. Cardo. Pareso ka papili. Pili ka kung kanino, madam. Sino yung right-click mo? Paska! Ayun na Rezo. Kakashi, rin mo nga yung Otis Kakashi na malapit lang sa AR. TD. Mga salot. Bago na wala yung Otis, saan na yan? Kalkobi. Pasok. Okay, kina nyo. Save kayo, tapos pasok mo eh. Chachani sila doon. Tangkinang yan. Rin. Nakaputak na eh. Ito ka sa loob, boy. Sa loob ako, boy. Ito, sagdan. O yung kakaiba na DC lang yung kakaiboy. Hello? Yung driver natin basket. Ako, okay na. Pairam muna ako, ako naman yung pati sa ISP. Okay, ina mo. Anong oras na Ay. Anong oras na Kaya naka dalawang titi ko ah. Boy, yung kakay DC lang ba yung kakaiboy? City, guys. City. Party. Hello? Sino may CRC, boy, sa party? Padrop nga ako CRC sa party, boy. Sige, basta rin. Sige. Drop lang, boy. Yung mga naka-alter, gago. Jo, wait ka lang dyan sa labas, Jo. Huwag niyo i-drop naka-alter, boy. I-trade niyo sa akin. Nandito na ako, Ting. Gago, hindi naman ko tinatanong ko eh. Box, dali, boy. Puta CRC, pengedan. Nasa CRT, basket. Ina ni Bray, oh. Dagdag pero issue, eh. Bray, dali, Bray. Ano ba? Ite-trade mo ba yung box mo? Hindi. Akin na box. Gago, naglalaga boy. Nawala na ng kuryente sila Renz. Naglalag ako. Sa kanila malapit yung converge eh. Jo, wait ka lang dyan sa labas, Jo. Baka merong di maglalaro, Jo. Record Wait ko ka lang dyan sa na. labas, invite na lang kita. Tatlo naman na EPS mo eh. Wala ka na, naka-epis na si Jojo, pes. Party ka. Sino Jojo pwede? na naka-epis mo, Renz. Ay, Teng. Nasa Renz. Ano, si Shia. Si dami nga, boy. Yung okay hindi nag-online, lalaro ba yun, boy? Lalaro daw ako kay. CRC pa ta. Anong eh? Sige, wala na ako ikikik, boy. Ay puta, record na lang to. Tinatamad ako mag-live. Tingin CRC, boy. Party ka. Ay, Tonda, setter lang ako ah. Wala akong Eh, party dito, basket pa eh. Boy. CRC. Wala ba dyan? Tangin na magsusuntukan na tayo, boy. Wala ako CRC. Ay, ito ano to?
Trade boy, trade. Naka-altar kami boy. Ano party? Alternate eh. Okay, ina. Dapat, Kapag mapunta sa kanya. okay na yan. Naka-F2 yung ano. Ayun na, na-trade na sa akin. Okay, ina. Asan na yung words? Ano gamit mo, Bri, bro? Bow, bro. Bawi sila boy. Bawi sila boy. Aga nila mag-RG. Siyempre, Ako, may likod. bagong OST. Bago diba? Alam pag yung habok daw, boss. Ginawang basahan ng habok. Ganon. Hello. Oh, huwag daw maingay, boy. Oh, ina mo, Bray. Ayan na naman si Carto. Huwag daw maingay. City ba? Ito no. Alma. Putang ina, may looter sa iba. Na. Ready guys, nasa L. O, 3 to racket L. Racket L, boy. Akit lang ah. Akit lang. Akyat. O, tapak mid. Lower mid, boy. Lower mid. Okay, ina mga to. Tagal naman. Mambalan, boy. Lower L, boy. Lower R. Lower lang ah. Lower lang. Oh, 3 to track at 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Sa upper boy, panlinis sa upper boy. Sige, linis. Box. Ready. Sa pa. Box po. Putang ina mo, wala pa yung AP ko. Palinis ng box, bossing. Palinis pa. Pasok ar patay, boss. Pasok ar. Dali, boy. Mag-aali ata sila, oh. Pasok ar. Minuha tayo ba sa party ko? Kaya mo na si Topal. O, bitaw image. 3 to 1. Tara ba tayo, boy? Lower mid. O, balik. Lower R. Lower R. Lower R lang, ah. O, 3 to track at 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Palinis pa, box. Pasok R. Hagdan. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Uy, ang sarap mo, no? Sumisigaw, oh. Walang akse. Bastos. Pasok R. Hagdan pa, 1, up, 2, up, 3, up, 7, 6, box, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, hagdan, uy, box, boy! Box, oy! Ayaw nyo na? Wala papasok. Tapak R. Sabay-sabay, boy, tapak R, wala papasok. Palag pa sa buhay, sige, palag nyo, tapak R lang. Reset nyo na, boy, kung ayaw nyo pa mabuhay. Ayaw nyo na? O, tapak R, boy, dali. Habol. Habol pa. 3, 2, 1, tara pasok. Bitaw yung image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Palinis pa, box. Box pa. Pasok R patay, boy. Pasok R, may pula pa isa, oh. Yeah, nice. Hagdan? Wala. Nag-arto. Pasok R, dali, boy. May pagalian sila. Galaw tayo. Pasok R pa. Bito MH. 3, 2, 1. Tara, R2, boy. R2. Baba. Pail 2. L2. Ayun na, 1 up, 2 up, 3 up. Buka, boy. Low plat ka, pesto. Low plat, boy. Low plat. 3, 2, atara to la. Palaser, tingin R2, boy. Tingin R2. Pesto R2. Lower R2, boy. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Lower R2. Oy. Alto ng laser. Reset tayo. Reset. Tapak L. Tapak L, boy. Tapak L po. 3, 2, 1, terpasok. Pasok L. Pasok L pa, boss.
Pasok L, wala na. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Pa-R, lower R. Ay, nakit na mid boy. Lined, mid. 1 up, 2 up, 3 up. Palinis po, palinis. Mid muna, mid. Mid muna, lower R. Lower R po yung mga namatay. Ay, mga namatay tapak R. 3, 2, atrakyat. Ready, 1, up, 2, up. R2 boy, R2. Lingon agad R2. Hayaan nyo yung box. R2 agad, R2. Linis. Pasok R. Pasok R boy, pasok R. Box po. Oy, balik, box boy. Boy, box. Ala ka, lo. Yung box. Palinis ng box boy. Yun, pasok R. Bilangan nyo boy, oh. Hindi sabay-sabay yan, ha. Bilangan nyo. Bilangan nyo ha, pwede na iba. Yung isang PT dyan, pwede na boy. Yung isang PT na nakagitna. Pesto. Pwede na iba boy. Pwede na iba. Palinis ang box boy. Palinis. Yung iba dyan walang box boy. Palag pa boy. Box. Box po. Box pa. Pasok R pa tayo boy. Pasok R. Ubus to. Uy, box muna boss. Boss, yung box. Pasuyo. Pasok R. Ano nga boy? Kalate. R2 kalate boy. Yung mga nabuhay. Pasok R. Gapang kayo boy. Hallway. Hey. Hallway. Tingin likod ah. Tingin likod. Hallway kayo boy. Hallway. Pa-ins boy. Pa-ins. Oh, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. Ready? 1. Up. 2. Up. Tulak boy. Tulak. Ay gago, nag-left side lahat. Tayo niyan boy. Marong kulog. Inang yun. O, tapos L. Feedback boy, ah. Gago, nagreso alangan. Pistiyawa. Tapak L. Okay, magreso alanganin, boss. Poking ina nyo. 3, 2, 1, pasok. Pasok L. Ina nyo, kita ko yan. Naka-record ako. Gago. Pasok L. Bitaw MH. Nasa L2 ah. Tulak tayo. 3, 2, 1. Tara, tulak L2. Tulak L2, bossing. Ayaw nyo ba? Ayaw nyo. Tulak L2, boss. Tulak L2. Balik kalate. Likod. 3, 2, 1. Tara, tulak. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Linis po. Sa right side. Tulak L1. Pasok L1 pa tayo, boss. 8, 7, 6, 5. Tulak L1. Uy, puta. Ayaw nyo gumalaw. Bahala kayo. Patay kayo dyan. Tapak L1 lang, boy. Nag-unli kayo? Tapak L1 lang ha, pag namatay. Hindi pinansin yung mga tumagos. Tapak L1. Ayaw talaga mag-reset ng iba. Sige, tapak L. PK nyo muna yan, boy. O, 3, 2, 1, pasok. Bito kayo, MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box lang oh. Box. Palinis ng box, boss. May pula po. Sigara boy. Pasok L. Pasok L. Kalate nga boy. Kalate. Phoenix 1. Up. 2. Up. Phoenix. Uy, galing L2. HR pwede na boy. Pasok L boy. Pasok nyo. Okay, ina. Pasok. Bilangan nyo sarili nyo boy. Bilangan nyo. Laban nyo box ha. Box boy. Box lang ha. Box. Hindi kaya? O wala papasok. Wala na papasok. Maluluwa. Wala papasok. Tapak L. Ay, ina yung iba. Alala. Tapak L. Tapak lang ha. Kapalagyan boy. Hindi tayo sabay-sabay. 3, 2, pasok. Pasok ha. 8, 7, 6, 5, 4. MH ha. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa boss. Palag. Palinis ng box muna. O, labasin nyo na yung labas. Labas ng box. Kalahati nga boy. Kalahati. Labas ng box. Macro. Labas ng box. Oy! Pongal na naman yawa piste. Bitaw MH bossing. Bitaw MH. Kalahati. O, usog pa boy. Usog. Tamahan kayo dyan. Pabantay ng likod ah. Sa mabait. Pabantay lang. Huwag kayo sumagad.
Gapang pa boy, gapang pa. Tutulak yan boy ha, tumutulak siya man nila. O, bitaw MH. 3, 2, 1, tara tulak L1. Tara tulak L1 boy, kaliwa. Ready 1, up, 2, up. 3, ay puta, sinabunutan ako. Yun, gago. Ba't wala tayo MH? Takinan yan. Puta, ina gumagawang gago. Mga siyama na to, ayaw mag-MH. O, reset tayo boy, tapakar. Tapakar. Wala MH. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara tulak Arto. Tulak. Tulak. Lower. Pail 2. Salbungin kayo yung pabalik ha. Lower lang muna boy. Lower. 3, buka tayo. 2, 1, track. 3, 1, up. 2, up. Akit na boss! Okay, ina yan. Suicide talaga sa una eh. Ayaw mag-jacket agad eh. Sige, reso. Arto, L2 lang. Reso. Reso ba boy? Reso pa? Wala na? O, tulak pa L1. 3, 2, 1, tara, tulak L1. L1, pasok, patay. Pasok, patay. Pasok. Papasok Phoenix dyan ha. Ay, hindi, lumipat. Napalaban kayo? Ubos? Talo? Ubos? Ubos Panalo. O, pasok L1, patay. Pasok L1. Dali. Dumasip, dami na una. Bahala kayo dyan. Image. 3, 4, baba tayo, boy. Baba. Ayun o, flashing lower. O, kahit na mid, dali. Lower R. Tulak kay R1 ha, tulak pa R1 niya, boy ha. Diretso R1. Nakita agad, boy. Mapipita kayo ng chaos. R1. Nimrod pa, bilangan niyo, boy. Kakakit lang. Ayaw nyo kasi umakit agad. Hagdan, ready lang. Wala yan, hindi akit yan. Supot yan eh. R1 pa boy, pasok R1. Akala nila magka-clash oh. Oh, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Pasok box boy, galing R2. Pasok box boy, kalinis uy. Pasok R. Matay, galing R2, pesto box. 1, up. 2, up, labasin nyo na kayo. Basta, labasin nyo na. Labas na. Balik, box. Box agad, balik. Palinis pa, hagdan. 1, up, 2, up, 3, up. Pasok R, patay. Papasok sila, 8, 7, 6, hindi sabay-sabay yan ha, 5, 4, 3, 2, 1. Up! May pesto po. Tangina, layo ng pesto ng iba. Nag-arto na. Sige, bahala na kayo, boss. Ayaw lumaban ng iba. Sige, laban nyo, box boy. Yung iba nag-arto. Boss, mag-iyo naman kayo. Please, diyawa, mahal ng MMR. Galing R2, pesto box. Ready 1. Up. Pesto, pasok R, patay boy. Pasok R. 2. Up. Ubus yan. Pasok na yung pesto sa R2 side. Sige, pasok pa boy, ubos yan, ubos. Pasok R. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Pwede yung piling sa 3, 2, 1. Pwede na, chaos. Pwede na, chaos boy. Pwede na chaos. Wala na papasok, laban na lang to. May nag-feedback, kanino ba yan? Isay. Laban na lang niya, wala papasok. Tapak mid. Di tayo makaubos agad. Nag-aarto yung mga shaman lahat eh. Pasok mid. Mid po, pasok. Tanginang yan, imbis ang bilis mag-clean up eh. Pasok mid boy. Wala na? Sali nyo. Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1, trababa. Lower E. 3, 2, trakyat. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Akyat. Ina, dami pang gumuhit. O, 3, 2, trababa. Lower R. Tapak R patay, boy. R. Ito, lower mid. 1, up, 2, up, 3, up.
Laban, palag, mid, akit na mid, mid pa boy. 1 up, 2 up. Mid pa lower, oh. Wala papasok, boy. Wala papasok, labas na yung mga kalabas, boy. Ay, sino ba may slot dyan? Pasali nga ako ano? DL boy. Yes, Pasali bro. ako ng Kami DL. na. Kinig ko na yung kakaiba sa 14 minutes na wala pa rin. Pasok ka, tapak L lang. Kami bilhin. Oy, pasali daw yun lang yung Sammy, oh. Yung Intel pasali ako niyan. Ay, tell him daw. Okay na. Oh, tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Bitaw image siya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, baba tayo, bossing. 3, 2, 1, tara, go. Lower R. Chama, ano ginagawa mo? 3, 2, tracket na. Ready, 1 up. 2 up. Okay, inang yan. Ayaw kasi makinig muna bago mo sumunod eh. Sige, linis. O, 3, 2, tara, lower mid. 8. 1 up, 2 up, 3 up. Akit mid to, lower mid. Pesto lower mid, boy. Lower mid pa, boy. Lower mid, 3, 2, tracket. Hitable yan na, ready, 1 up, 2 up, 3 up. Palinis, boy. Palinis. Dali, portal side. Wag. Hagdan. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Sarap. Pasok mid, boy. Pasok mid. Wala na, pasok mid. Hello, wala na, SG. Bitaw MH. Nimrod muna, boy. Papansin mo na ng Nimrod. Ang kukulit na ito. Medium lang. Okay. Tasagdan lang, boy. Wait, scouted tayo. Wait. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Laser, boy. Laser sila. Laser. Laser lang, ha. Laser. Buka. Buka, 3. Wag. Pail tayo, boy. 3, 2, 3. L1. Okay, magpa-L1. Akit L1, boy. Akit L1. Clashing to. Akit. L2 side. Tingin hagdan. Ready. 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Tangina nyo. Akyat agad kayo, mga tolongges. Palinis, bossing. Pasok R patay, boss. Pasok L patay. Phoenix sa 7 seconds. 6, 5, 4, 3. Sige, hindi sila pumasok. Palinis na lang. L. Pasok L, boss. Hello? Oh, L to side, boss. L to side. Hallway. Hallway lang, bossing, gapang. Hello? Ba't gano'n yung iba? Inang pandinig yan. Boss, bigyan nyo nga account ng buds yan, oh. Bitaw MH. 3, 2, tara, tulak. Ready, 1. Up. 2, up. Palinis, bossing. Palinis. Pasok L patay, boss. Ang lala nung iba nag-steady na lang dun. Hindi na gumapang. Pasok L. Hanggang pa. Ready. Tangina si Bray. Ang lala rin, oh. Oh, kalati ulit, boy. Kalati. Tulak L to tayo, boy. Tulak L to, may Nimrod. L to tayo, L to. Pesto, box. Patay, palinis Nimrod, ah. Nimrod. L to lang, tingin L1, boy. Tingin lang. Oh, 3, bitaw image, boy. 3, 2, 1, baba. Clashing yan, ha. Clashing yan. Kalma. Sundutan lang to, boy, ah. Sundutan lang. Okay, inan to mga to. Tagal ng HR. Tangin ang lalim nyo, boy. Ito. Ayun, oh. Sundot lang, boy. Sige, wala pang kalaban, boy. Mga clash yung Phoenix. Wag mo. 3, tulak tayo. Wag. Wag. Tanginan to mga to. Pwede to, boy. Ang lalim nyo kasi. Poking in, eh. Asa na kayo? Dito, oh. Abante, boy. Huwag kayong magkakanan, ha. O, 3, 2, tara, tulak L1. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Tulak, boy. L1. Hagdan. 1, up. Hoy, putang ina siya aman to. Parte, HT doon. Sa yung poking ina, kinain kayo dyan. Puro bobo yung nasa, yung mga shaman natin. King inang yan. Ayaw mag-iw. Wala papasok, boy. Tapak mid. Kawawa. King ina, tinagusan lang kayo ng archer, boy. Patay kayo, di ba? 3, 2, 1, pasok. Kawawa. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Image siya, macro. 3, 2, 1. Tara baba. Lower, 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 lower lang ha. Lower lang. Lower. Lower. O, tara laser, laser, laser. 3, 2, tara laser, 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 laser. Laser, laser, laser. L2, 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 L2. Pa-L2 nga. Pa-L2 nga. Pumesto. Yan, 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 yan. 3. Magka-clash ha. Magka-clash. O, tara, low plat, low plat, low plat. Wag, wag, macro lang, macro. Pa-low, fake lang to, boy. Pa-L2, pa-low plat, pa-low plat, pa-low plat. Pa-low plat, boy. Magagaling na laser yung ano eh, Phoenix. L3, 3, 2, atra, L3. L3, 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 L3. L3 lang ha, L3. O, yan na, umakit boy. 1 up, 2 up. Meron pa dyan ha, meron pa, ready pa, ready pa. Chaos pa boy, chaos pa, chaos pa. Pesto lang, pesto lang, pesto lang. Walang bubungad, walang bubungad. Puking ina nyo, kayong umakit ngayon, boss. Bitaw image lang boy. Sundutan lang ha. Sige, nakatingin ako sa likod boy. Abangan nyo lang, abangan nyo lang, abangan nyo lang. Ano? 3, 2, 3, baba, L3, 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 uy! L3, ready 1, up, buka ha, 2, up, 3, up, babalik yan boy. Palinis lang ha, wala sasagad ha. Ready sa Phoenix, manglalow platata to. Oh, wala, bote na lang, tanga. Pampress boy, reson, 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 reson. Ayan o, ayan, Nimrod oh, Nimrod boy. Putang ina, buti pa Nimrod, nakaikot na. Balik, balik ha, balik L3, balik L3. Tapak mid pa tayo boy, bitaw image dito. 3, 2, 1, tara go. Pa-laser tayo ah. Laser, 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 pa mid. Pasok na mid boy, pasok na mid. Tara, diretso mid, diretso mid. Gago, asan yung shaman? Pang image. Nice. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Tara, akit mid, akit mid, akit mid. Palinis ah, hitable yan boy. 1 up, 2 up, 3 up. Linis lang, linis lang, linis lang. Tingin hagdan, tingin hagdan boy, patingin hagdan. Hagdan. Hagdan na, scouted tayo. Pasok mid boy, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Boss, pasok na kayo, huwag kayo mamiki dyan. Nantay kayo eh. Okay na? O, bitaw MH. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo. Lower L, lower L, lower L. Laser, laser, laser. 3, 2, 1. Tara buka. 1, up. 2, up. 3, up. Palagpa boss, palagpa, laser pesto boy. May manggagaling na L2, may manggagaling na L2, L1. Galing L1 natin yun na, ready 1. Up, 2, up, 3, up. Palagpa boy, palagpa. Ubos. Pasok L pa tayo boy. Pasok L. Nagbit sila. Pasok L. Tulak L1. Tulak L1 na boy. Pasok L1 pa tayo boss. Pasok L1. Tulak L1 na. Ay, bumabad. Bahala kayo dyan. What? No. Just watch. Watch only baby. Hagdan, 1, up, 2, up, 3, up. Okay, kinasarap po. Walang bababa, Walang bababa, boy. Chaos pa. Tingin pa. Ang gagaling na L2. Pasok L1 pa, boy. Pasok L1. Ryu, ano na? Ligaw kasus. Iyawa, ang tagal. Oh, bitaw image, boy. Pabitaw nga image. Babay natin. Bitaw image, ha. 3, 2, 1, baba. Pa-laser, ha. Buka kayo. Wag. R1 boy, nagpa-L2 yan. Ito kainin natin Phoenix, oh. R2 ha, pa-R2. Pa-R2 boy, pa-R2. Tulak R2. Papasok pa lang kay, ano dyan, HR. R2, kainin muna natin to. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Palinis. 3, 2, baba, R1, 7, 6, R1, 5, 4, dali, 3, 2, 1. Hitable yan, ha. Up, 2, up, uy, R1, uy! Asan na kayo? Lower ayun oh! Sakto hagdan yan oh! Ay, gago! Gapang, hindi nagkuha mag-MH. O, reset tayo, wala papasok. Igdadala ko shaman tayo, boss! Dapat gamay yung shaman nyo. Tapakar, boy. Huwag nyo hintayin maubos. Tapak R. Bray! Ayaw mo? 3, 2, 1, pasok. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa box muna boy, palinis muna ng box. Palinis ang box. Ready, 1, up, 2, up. Palinis boy, palinis. Uy, tingin na art. Oh, tanginan yan, nakasubsob sa ilalim. Wala papasok boy, wala papasok. Ayaw tumingin ng R2 kung saan tumakbo. Tapak R. Palagpa boy, ha. Tapak R lang ha. Tapak R. Mid nga boy, mid. Pasok mid. Mid na lang. Pinanlihan nila eh.
Pasok mid, boss. Hello, ay. Hello. Mid. Ayun nyo na. Party ko. Ay, puta. Bitaw MH. Pumapasok kasi tapak pa lang sabi, boy. King inang yan. 3 to atra R. Lower lang ah. Lower lang. O, 3 to atra tulak. Tulak. Tulak at tingin R2. Uy! Gago, delay talaga yung iba. Puking ina nyo. Sige. Linis. Si Kalbo tuloy na kinabang. Arto pa. Pasok kar, boy. Pwesto kalate, boy. Kalate, Arto. Hallway. Gapang kayo, hallway. Hallway lang. Tingin Arwan, ha. Tingin Arwan, bossing. Tingin Arwan. Gapang. Pabaps, boy. Paribit. Bitaw image, boy. O, 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. Tulak, boy. Ready, 1. Sundutan lang, ha. Sundutan lang, boy. Ha? May Phoenix sa baba. Sundutan lang, boy. Sundot. Ay na, nag-set yung prayers, boy. O, 3, 2, tara, tulak. Umakit yung Phoenix, boy. Tulak na. Ubas na yan. Palinis. Pasok araw pa tayo, boy. Pasok araw namin, bro, do. Steady kasi kayo lagi sa hallway, boy. Inuubos tuloy kayo ng mga lumilikod. Pasok R. Tulak pa rin kayo kahit siyaman kayo. O, kalahati ulit. Kalate. Galaw. Hello. Kalahati, boss. Kalahati, ah. O, bitaw image, boss. Pabitaw. R2 tayo, ah. R2. 3 to atrago, R2. R2 dali, pepesto yung R2, pesto R2 box agad, ah. May chaos, tingin na R2, R1, ah. Hagdan muna, boy. Wala lalalim. Galing R1. Tingin R1. Pahawak lang ng box niya. Box. Okay, putang ina, takot na mahulak, oh. Galing na tayo clash, oh. Tapak R yung patay, boy. Tapak R patay. Tapak R dali. Tapak R lang, ah. Wait lang, boy. Papasok yung dyan, HR. Oh, bitaw MH. Oh, gapang tayo kalate. 3, 2, atra, go. O, ipit yan. 1, up. Magpapatulak na yan. Ipit yan, eh. Tangina, itulak niyo, boy. O, yan lang. Tangina yan. Nagtuturuan talaga, gago. Tapak R. Nagtuturuan, yawa. Pag mag-setter, boy, pota anong time bida kasi sa harap. 3, 2, atra, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, box lang, ah. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Box po, boss. Palinis ang box. Ang dami nyo na naman sa labas. Pasok R, boy. Pasok R. Palinis ng box, boss. May pula pa. Saan pa kayo, boss? Scatter na lang yun, boy. Pasok R pa, boy. O, bitaw image. 3 to atra baba tayo, boy. Kainin natin yung mid. 8, 7, 6, 5. Bakit, ah? 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Hitable na, boy. Linis. Palinis, boy. Hagdan. 1 up. 2 up. 3 up. Hagdan! Ay, nako, nag-4 talaga yung iba, oh. Iwas babawasan ng MMR. Palag pa? Hagdan pa? O, labas nyo na yan, boss. Labas nyo na yan. Nasa portal side lang lahat, eh. Tang ina, ready to labas, eh. Tapak mid, boss. Tapak mid. Ready to labas, yawa. 3, 2, 1, trapasok. O, bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, buka, 2, 1, up, 2, up, 3, up, palinis pa, boss, palinis pa, may pula pa, boss, palinis pa, pasok mid, pasok mid, boss to, may pula pa, boy, hello, may pula pa, yung pano sa gitna, pasok mid, boss, tapos hagdan bandang hagdan, boss. Sige, wag na. Ako na mag-adjust.
Kanina. Bito image boss. Pa L1. 3, 2, 1, go L1. Go L1 bossing. Go L1, 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 L1. L1 lang 3, 2, 1, akit. Akit boy. Ready 1, up. 2, up. 3, up. Akit boy. Akit. Tingin nagdan. Hagdan. Huwag kayo na mag-art. L2, hagdan. Ready 1, up. 2, up. Kalma. Putang ina, lumalim yun. Sipa kami, gago. Nasa fence lang kami. Puking ina eh. Baba na, clashing. Babayin nyo. Linis. Hindi pa nag-MH. Linis. Balik Elo na. Wag. Arawan. Mid. Pasok mid, boy. Likod nyo ha, HR ha. Pasok mid patay, boss. Pasok mid. Huwag nyo babayin, boy. Hintayin nyo po umakyat. 3, 2, ready, 1. Pita mo lang, boy. Boss kayo? Hindi, palag to. Pasok mid lang. Pasok mid, boy. Sige, linis pa. Pansinin nyo kasi, boss. Pasok pa. May pula pa, boss. Galaw. Pabiim nun, no. Ay, puta, puro miss na yun, no. Pasok mid. Pasok pa, boy. Dali, papasok sila. Bitaw image. 3, 2, 1, baba tayo. Baba tayo. Pail. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kalma. 2, trakyat. 1, up. Hitable lahat yan, ha. 2, up. Akyat. Hitable lahat yan, boy. Dali. Pesto box. Ayun na kayo. Ready, 1, up. Putang ina, nakapesto pa kami dito sa may box, oh. Sarap po. Tangina nyo. Ubos pa. Box lang kasi, boss. Hintayin nyo mga to. Ayun, putang ino. Sarap ng box, oh. Wala papasok. Nagsipasok kayo. Ikipalag na lang to, boy. Wala papasok. Tapak L lang. Tapak L patay. Sabay-sabay tayo. Tapak mid. Umayo yung Phoenix ko. Ina, sayang. Kala ko papatong sila eh. Tapak mid, boy. Tapak mid. 3, 2, 1, trapasok. Babs kayo, boss. Hello? Party ko? Tapak mid lang. Asa na kayo? Hindi na nakarating. Okay, ina-doble tayo sa box niyan. Bitaw MH. Bitaw pa lang, boss, ha? Kalma, boy. R1 tsaka L1 yung kalaban eh. Tapar. 3, 2, 1, go. R. 8, 7, 6, 5, akyat, 4, 3, 2, 1, up, HR pwede na, 2, up, HR pwede na, 3, up, akyat boy, okay, yes pa, 1, up, 2, up, putang ina, napitan pala. Sige, palag na lang, laban, wala papasok, tapak R nga boy, tang inan to ng pupulis. Tapak R. Tapak R. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4. Huwag nyo abulin, ha. 3, 2, nasa box, ha. 1. Pwede na yung nasa box, ha. Wait lang, kalma. Kalma, boss. Kalma. Pesto. Ready, 1. Up. 2, up. Nag-setter na yun, no. 3, up. May nag-setter na kalaban, no. Linis na. Linis, pasok R patay, boss. Reson, agad siya, man. Galaw. Reson. Reson pa, boy. Wala na. Pasok R, dali. Mag-alis sila. Bitaw image, boss. 3, 2, 1, tara, baba tayo. Baba. Pamid. Akit na to, ha. 3, 2, 1, trakyat. Phoenix muna, 1 up. Akit, boy! May nag-setter, oh. Putang ina, may naman kayo. 8, 7, 6, portal side, 5, 4, portal side, 3, 2, 1. Hitabulat, boy, ha? Pwede na. Hitabulat, boy. Makinig kayo, boy. Hitabulat. Portal side, J pa, boy. Portal side lang, boy. Galaw. Tulak na. Ready, 1, up. Linis na. Phoenix pa, 7 seconds. May pula pa, boy. May pula pa. Gago, nakabang agad kayo sa makapal. Okay, inaubos tayo niyan.
Sige, laban niya pa, boy. Laban niya pa, boy. Laban niya pa. O, labas na. Sabay-sabay tayo. Labas na. Tapak mid. Tapak lang, tapak lang, boss. Tapak lang. O, tapak R. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, MH ha. 3, 2, 1, tulak tayo R2 ha. 3, 2, 1, trago R2. Dali, habol agad yung chaos, boss. Kaya huwag kayo magpahuli. Asan nun? R3, go. Ayun o, sumalubong o. 1 up, 2 up. O, pesto R2 agad. Nasa likod yan ha. Galing R1 yan, boy. Reso nyo yun o. Reso pa, boss. Wala na kayo reso? Pareso pa dalawa yun o. Yung sa Kuragi pa, boss. Gago, nireso yung grind ng puta. Ina nyo, kupal nyo, boss. Yung kampi natin, ayun o, nakaabang o. Ubo talaga ang puta. Tang ina mga to. O, pasipa kayo dyan. O, makro. Bitaw image, boss. Pa L2 tayo. 3 to atra L2. Kawawa sa inyo, boss. L2, boss. Sabi ko. Putang ina, bingi ah. L2. L2, boy. L2. Pasok L1 pa tayo, boss. 3, 2, 1. Tara, tulak L1, boy. Kawawa. Okay, ina, pinapareso yung kampi. Yung kalaban yung nareso. Pasok L1, ha. O, bitaw image isa pa image. 3, 2, 1, trababa tayo. O, mid. Salpukin natin to. Tapak, ready lang ha. May tutok nga kayo pa L. Pa L side kayo ha. L side kayo ha. Tutulak tayo pa L1. Ready lang. Wait lang. Ayun na, bumaba na. Wait lang. 3, 2, track L1. Akit L1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy. Pwede na. Tingin hagdan. Up. Hagdan pa, boy. Hagdan pa. Puking ina nyo. Sunod kayo na sunod, ha. Ubus yan, boy, ha. Ubus yan. Palag pa. Ubus, oh. Nawakan namin yung box, oh. Yun lang. Nag-L2 na naman yung iba. Puking ina nyo. Alam nyo may kasunod, eh. Nag-L2 kayo. O, tapak L. Kawawa. Ipit tayo tanda. Tatlo yan. Phoenix L2. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw na. 1, up, 2, up, 3, up. Palinis lang ha. Ubus to, boss. Lower box. Lower box pa. Linis lang. Pasok L, boy. Pasok L. May pula pa, ha. Oh, pasok L. Dali, mag-a-unleash sila. Hallway nga, boy. Hallway. Hello, pa L2 side. L2 side, bossing. L2 side. Gapang. Light speed. Punta dito. O, pabito nga, image, boy. Mag-L2 tayo, ha. 3, 2, 1, trago L2. L2 muna. Baka may gumagapang, eh. May gumagapang nga. Poking inang yan. Hindi pa na-image. Wala rin ata city, oh. Wala ba city yan? Inan, yaman ng account. Wala city. Nasa hallway yan, boy, ha. Kalma, ha. O, baba tayo, ha. 3, 2, atrago. Baba, boy. Baba. Dito. Pa-laser. Pa-laser, ito. Clashing, oh. Laser lang, ha. Pesto lang, ha. Galing R1 nata, boy, ha. Galing L1 nata. Kalma, galing L1 sila. Nasa... O, 3, 2, atra, tulak L1. Pa L1, boy. Pa L1. Ito, lower mid. Mid entrance. 3, 2, atra, akit. Akit na, boy. Walang skill yung iba dyan, boy. Tang ina, labasan yung mga gago. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid, boy. Okay na? O, bitaw image. 3, 2, 1, trapar. Par, boy. Par. Akit na, boy. Phoenix to, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Wala pa yung HR, ha. Kalahati mo na, boy. 3 seconds pa HR. 3, 2, 1. Pwede na HR. Up. 2, up. 3, up. Palag pa, boy. Hagdan. 1, up. 2, up. 3, up. Hagdan, boss. Tingin hagdan. Ay, putang ina. Nagsisitakbo na agad yung mga shaman.
Yawa. Palag na lang, walang papasok ba? Wala papasok, wala papasok. Ubos ba? Ubos ba? Panalo. Takbo kayo pa mid, boy. Takbo kayo pa mid. Baba kayo. Mid entrance tayo. Pasok mid patay, boy. Pasok mid patay. Gap, image nyo yan, boy. O, image nyo yung party nyo. Tangina gumagapang literal. Pasok mid patay, boy. Mid entrance tayo. Pinigyan lang din yun eh. Image nyo yung ganun, boy. Tangina, literal na gumagapang. Kawawa si Toyota ni Rezo. Bitaw image, boy. Patayin nyo muna yan, ha. Mag-image yan. Nakakatawa na ako din, boss boy. Layan niya. Biyayin nyo muna, boy. Patayin nyo muna yan, boy, bago tayo baba. Mag-auto-revive yan, eh. Wait lang, ha. Nasa lower R sila, lower R. Wait lang. Bitaw image, ha. Pag nagpa-laser, tulak tayo, ha. Macro, boy. Dito kasi kayo, 3, 2, 3, go. Go. Pet muna, ha. Kalma, ha. Sundutan lang, boy. Babalik yan. Kalma, macro. Box. Tara. Tulak, clashing, boy. Clashing. Ready, 1. Up. 2, up. R2, L2 yung ano, clashing, ha. R2 run, ha. R2, boy. Tulak, R2, boy. Pa-R2, boy. Pa-R2, boss. Hello, asan na ba yung iba? R2, boss. R2. Putang ina. Rezo. Tapak R patay, boy. Andiyan sila, ha. Talo kayo? Oh, reset. Okay, inang yan. Reset, boy. Reset. Tapak R. Tapak R, boss. Dami gumagapang. 3, 2, 3, pasok. Bitaw image. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tulak tayo pa. Wala pa, oh. Puking ina nyo. Pag Nimro, double nabol. Pag Chaos, hintong-hinto, ah. Kinang ina nyo, ah. Bulak na lang kaya tayo dito. Kay inang yan. Tulak pala sabi ko. Tinutulak na, eh. Gago. Ang ina nyo. Pag Hindi Chaos... ka setter ko, hindi na ako nagsisetter. Bahala sila dyan. Okay, inang yun. Bigyan Nimro, double nabol. Puking ina nyo. Setter sa ganyan, palong-palo ang puta. Kala mo talaga nakakasipa agad eh. Okay, inang Kaya mo, dito lang tayo araw. Ano ba ngayon, eh. 3, 2, 3, baba. Clashing. Abang lang tayo ng clashing, tas kapa. Laser. Ay, lower L, oh. 1 up, 2 up. Puking ina mga ngayon, eh. Pag Chaos, pigil na pigil, eh. Hagdan pa. Lower mid. Ubos kayo. Puking ina kasi, laser sabi ko, nasa L1 na iba, oh. May laser ba sa L1, boss? Wala. Ting inang yan. Uwian na pag ganito, boss. Tapak mid, boss. Tapak mid patay, boss. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Bitaw image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Galaw na. Up, 2, up, 3, up. Palag pa, boss. Palag pa, galaw pa, boss. Palinis. Ubos yan, ha. Uy, galaw. May galaban pa, uy, galaw. Gamitin nyo yung skill nyo, boy. Linis pa. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Pasok mid patay, boss. Dalihan nyo. Papasok sila. Bitaw nga image, boss. Bitaw image. 3, 2, 1. Trababa tayo. Lower L. Lower, ha. 3, 2, tracket. Linis lang, ha. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Linis na, boss. Tangina, dinedelay talaga ng iba. Lower mid. 3, 2, 3, go. Lower mid. Lower R. Lower R, boy. Lower R. Lower lang, ha. Lower lang, boss. Lower lang. Nagsusuntukan HR tsaka Phoenix. Gago yung Chaos. Nasa Arto kalate, oh. Bito kayo image, ha. 3. 3 pa lang, ha. Sundutan lang ba, ya? Teka, yung Chaos, yung HR nawala. Ay, hindi yan pala. Sige, nandiyan, nag-unlian yung HR tsaka Phoenix. Ready, ha. Kaya ba itulak yung right? Pa isa-isang party, boy. Right, oh, pasukin yung box. Tapos yung makapal tutulak tayo pa R2. Pasok na yung iba, boy. Ready, tulak R2, ha. 3, 2, 3, go. Tulak R2, ready, 1, up. Tulak R2, 2, up.
Tulak Arto, boss! Hagdan pa rin kayo! Puking ina niyan! Tang ina! Awa! Ayaw ng laro. Tang ina niyan. Gilaban, boss. Tapak R. Pinapesto ko na nga sila kalbo doon sa box eh. Tapak R, tapak R. 3, 2, 1, trapasok. O, bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3. Pas oh, box. Puking ina, yun na naman no. Ang dami na naman sa labas. Ay, ayaw talaga. Sige, reset tayo, boss. Wala papasok dyan. Kawawa ah. Labas ng labas ah. Pag chaos, iwas na iwas, boss ah. Mid tayo, boss. Pasok mid. Iwas na iwas kayo sa chaos eh. Pinabangga na nga eh. Iniiwas pampota. Pasok ko, Brian oh. Puking ina kasi pasok ka ng pasok ng R eh. Oh, bitaw image. Bitaw image ha. 3, 2, atras baba tayo. Baba ah. Paar. Laser. 3, 2, laser. Laser agad. Dali. Tulak nyo. Tapos pesto kaliwat kanan agad ha. Tulak. Pesto kaliwat kanan. Tingin likod. Pesto kaliwat kanan. Ready. 1. Up. Kaliwat kanan ha. Bumuka na ha. 2. Up. Palag na. Ubus na yan. Palag na. Gago. Hindi pa rin na. Wawa ah. O, tapak L. Nag-miss ka doon, kalbo? Gago, baka yun na reso. Tangina mo. Ay, siya, matututukan mo. L. Pasok L. Pasok L, boy. Hindi tatakbo yan. Pasok L, ah. Oh, puking ina. Pag Phoenix, abol na abol, oh. Tsaka Nimrod, oh. King ina mga to. Bitaw image, boss. Oh, tulak tayo L2. 3, 2, targo. Wait, yung EPS ko. Wala ko MH. Okay, L1. Babayin niya na. Nag-flash na yan, oh. Babayin niya na. Nagtuturoan kayo ngayon, oh. Puking ina kung sino bababa, ah. Oh, balik L2. Balik L2. Oh, 8. 3 to atras baba L1. Kalate lang ha. Kalate. Andito ata yung chaos. HR to eh. 3. Hitable na to ha. 2. 1. Tara tulak. Ready 1. Up. Tulak na. 2. Up. Tulak na boss. Tulak na. Chaos darating boy. Chaos galing L2. Pesto box. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa, ubos yan ha, pesto box, boss, box, ay, nako, bumuka na naman, laban na lang, wala papasok, boy, pamid na kayo, boy, kung kaya niya itagos yan, kaya niya ba itagos, pamid, pasok mid patay, boss, pasok mid patay, 7. Pasok mid, boy, palagan niya kay HR yan, boy, 3. Lalabas na, boy. 2, ready. 1. Pitable na, base. pasok mid patay, boss, hagdan ha, Ano nyo? hagdan, boy, tingin hagdan, image kay boss, hagdan, ready 1, up, 2, up, gago, walang pumesto na hagdan, pa-portal na agad lata, ay, yawa, ubos pa, ay, pa-Phoenix pa, boss, bossing, ubos yan, pasok mid, boy, pasok mid, chaos pa, ah. Portal side nga, boy. Portal side. Buka kayo, ah. Buka. Bitawan nyo yung image. 3, 2, 1. Up. Pwede na iba, boy, ha. Ayun na sila kayo, so. Tangina. Oh, labas na, boy. Labas na kayo. Labas nyo na. Andiyan na, HR. Labas na, boy. Labas na. Tapak mid ulit. Tapak mid, boy. Lalaalian nila, oh. Inaanlian nila, gago. Potang ina mo, wala na akong box. Pasalo nga sa ikuha akong box eh. Tapak mid. Akong box. Tara, 3 ito. Pasok mid, boy. Babs kaya, MH kaya. 8. 7. 6. MH ba, 5. 4. Kalat na. 3.
2 ready, 1. Up, gate. Kalkalin nyo lahat, boy. Linis pa, bes. Dito lang sa taas, ha. Wala mo narabag down by Phoenix. Ipapalag nyo, gumagabang lang yung Phoenix, ba? Ipapalag nyo pa, bes. Palag nyo pa, kalat lang, boy. Reso pa tayo, ha. Pasok mid lang, ha. Linis pa, bes. Pasok mid lang, boy. Panalo ta, ha. Ipa-compress na kabilog, boy. Papasok sila, lutan nyo backside. 7. Pasok mid, boy. 6. 5. MH gitna. 4. MH, boy. 3. 2. Kalat, 1. Kapit na na, bes. Kumukombo na yung mga archer, oh. Puta, kina nakakombo pa. Ipar, likod kayo, boy. Partal side kayo. Tago kayo sa hindi double. Galaw nyo na lang, boy. Freestyle nyo dyan. Walang nyo pa, bes. Freestyle nyo, boy. Freestyle nyo pa. Wala na papasok, ha. Tapak mid lang. Wala papasok, boy. Freestyle nyo lang, bes. Palagpan daw. Huwag lang lalabas, boy. Palag nyo pa. Partal side lang, bes. Palabas nyo na. 3 to tara, labas na. Pagpasok namin, baka lumabas kayo. Okay, ngayon na nyo. Labas. Tapak mid lahat, bes. Tapak mid. O, tara. 3 to tara. Pasok mid, boy. Pasok mid. Dali. 8. 7. MH, ha. 6. 5. MH, boy. 4. Dito lang muna. Wait lang, ha. Wait lang, boy. O, tara. Baba tayo. 3. 2. Tara. Habol, bes. Ready. 1. Linis, boy. Kalat kayo. Huwag kayo dyan sa gitna lahat naman. Kalat nyo, bes. Baba. Baba na, boy. Baba na. Mapapabot tayo lahat dyan, bes. Baba. Putang. Ina mo, naiitsara na ako sa kaliwa. Andiyan na, tanda. Ah, sige. Sino may box boy sa party ko? Tayo muna dropper. Ubos na yung box. Tapak mid. Tapak mid boy. Tapak ka. 3, 2, 1, pasok. Bito kayo image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May table na dyan ha. Up. 2. Up. Balik yan ha. Kalma. Panlinis muna boy na pula. Ready. Ready. Tingin nagdan. 3, 2, 1. Lower. Babalik yan ha. Baka bumalik boy ha. Baka bigla kayo matras. Palinis lang. L lang. Ay puto. Nagpiyo party ko. Ano ba naman to? Tang-ina nito pa. Walang kwenta. Pumindot daw. 46, ha. Sige mo. Mamaya. O 3, 2, track tayo. Wait. Go. Patra, laser, 3 to, go. Tang-inang yun, nagpipiyo si Tupad, boy. Next time, di na ito pipita. L2, boy, clashing L2. Kalahati yata yun, no, laser. Ay, wala. Pinakit nila. Wait, boy. Tara, low plat, 3 to, go. Boy, low plat agad, habol agad yan. Low plat, pesto tayo, low plat, ha. Pesto, tingin, walang akit yan, boy. Low plat sila, ready, 1, up. Kalma. Bitaw kayo, MH. Boy. Oh, tangina, nag-umakit yung iba dun, gago. Sumusundo, tanda. Pinatay ko lang. Ayun na, Edit po. lang, ayun yung sila, boy. Nag-aabang ng ano to, linis eh. Bitaw kayo, MH, ha. Bitawan nyo. Oh, R3 tayo. 3 to, tara, R3. R3, boy. R3. Pwesto tayo, R3. Baba kayo, R3, boy. R3, tingin na hallway, ha. Tingin hallway, boy. Dami na matay, oh. Pasok nga R1, patay, boy. 3, 2, 1, tratula. MH, boy, pa MH. Putang ina party ko. Sinusunog yung MH. Dito lang, boy. Dito lang. Akit kayo R2, boy. Yung mga papasok na R1. Yung mga papasok na R1, akit kayo R2. Wala ba pumasok? Sige, ayan yung. May CD tayo, ano, Cardo? 6 minutes na lang pala to. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo, boy. Tara baba. Laser. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Up na, boss. Hello? Nagtuturoan talaga. Na tayo pamindot, tanda. Low plat, tira, boy. Low plat, dali. Dali, boss. Low plat. Pa-MH nga, boy. Pa-MH. Tapak R pa tayo, boy. Tapak R. 3, 2, 1. Tara, tulak natin to, boy. Tulak natin. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Pakit na hanggang OT. Boy. Patayin nyo OT, boy, oh. Oh. Sige, dito lang. Tingin laser. Low plat. HR. 3, 2, tara, tulak. HR, boy. Ready, 1. Up. Dali, darating kayo, say. 2, up. 3, up.
Okay, low plat kami ha, low plat kami boy, low plat kami, low plat kami. Okay, mamaya na tayo pindot boy. Likod chaos ha. Likod. Sige, galing MF sila boy ha. Sige, yan nyo yan. Bito kayo MH boy ha, bito kayo MH. Hindi tayo tutulak dyan boy, yan yan. Hindi yan pipindot eh. Bito kayo MH, kakainin na lang natin yung baba. Papamid entrance tayo ha, bito kayo MH ha. Wait lang. Ay, nabuha boy. Ready one up. Putang nakatingin kayo agad sa ano boy. Uy. Bumaba sila o kain oh. Ang sarap. Putang ina. O, reset tayo boy. Reset. Andiyan na si CS. O, bili kayo isa, Cardo. Isa lang. Tapak tayo L. Tapak L boy. Tapak L. Tapak lang ha. Tapak lang. O, tapak mid. 3 to atrapasok. Compress kayo, boy. Pabaks muna ako, boy. Party ko. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba, laser. Laser. Pa L2, boy. Pa L2. Lower L2. Lower L2, 1 up. Sakto ba babawag nyo na? Atrasan, boss. Tangina. Ang dami pang umaatras. Paloplat ha. O, 3, 2, atras. Paloplat po. May brawler pa, boss ha. Paloplat po. Loplat muna, boy. Pindot mo nga, boy. May tao ba doon? Pindot mo na. Akit na tayo, boy. MF. Kaliwat ka na po. O, dikit po sa computer, boss. Dikit po. Boss, dikit po sa OT. May Nimrod sa likod. Phoenix mo na. Nakabuka kasi kayo. Poking ina mga to. Tara, tapak L. Poking ina. Dikit nga sa OT. Andun sa bungad. Kay Bobo eh. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Huwag ka na pumindot, Karto. Okay na yun. Kung sino manalo. O, bitaw image, boss. Pa-city boy. 3 to atra L3. L3 na, boss. Nagpabitaw na ako ng MH. Wala pa rin kayo M. O, sige. Gapang kayo L3. L3, boy. Mahaba pa oras. Kalma, boy. Kalma, ha. First target lang, ha. Hindi tayo susubsub sa OT, ha. Likod Phoenix, tanda. O, tara, kita tayo, boy. First target, 1 up. First target, akyat! 1 up, 2 up, akyat, boy! O, 3 to atra OT. Diretso OT, yung tatagos, boy. Wala, okay, ina. GG's. O, yun, napatay. Tangina. GG's. Tapak L. 2 minutes pa pala, boy. Tapak L, boy. Tapak L. Umakit pa HR, oh. Kulit nila. Pasok L, boy. Pasok L. Chaos pa, mag-aanli, boy, ha. Chaos, bilangan nyo pag pumasok, boy. Chaos, ha, bilangan nyo. Palag na lang to, boy. Laban na lang to. Bilangan nyo, late ako pumasok. Bilangan nyo. Pwede na yung iba, boy, ha. Pwede na yung iba, boss. Pwede na yung iba, boss. Palinis pa. L1, pasok L1 patay, boss. Wala na. Pasok L1, boy. Ubos, oh. Uy, may pula pa. Galaw, boy. Pa-slip kayo, gago kayo. Pasok L. Phoenix pa, oh. Phoenix pa, boss. Boss, Phoenix pa. Tapak L patay. Tapak L, ha. Tapak L. Laban na lang yan, boy, ha. Laban nyo. Tapak L patay, ha. Sabay-sabay pa. Tapak L. Pwede pa, boy. Laban pa ba? O, 3 to atra, pasok. Ayaw nila magsalita. 8, 7, 6, 5. Bitaw image, ha. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis lang, ha. May pula pa, ha. May pula pa yung archer, o. Tulog-tulugan. Pwede na chaos, boy, ha. Chaos. Pwede na chaos, boy. Chaos po. Pwede pa chaos pa. Lower box, boss. Palinis ng lower box. Boss. Lower box. Pasok L. May pula pa, boss.
Kalate nga, boss. Kalate. Hallway, boss. Hallway, tingin likod ah. Uy, tingin likod. Hallway lang, boss. Ay, gago. Okay, ina mo. May Phoenix. Tapak L patay. Tapak L. Wala papasok, boy. Tapak L, sabay-sabay. Tapak L, last flash. Tapak L, boss. Dali. 20 seconds. Tapak L, boss. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. 2. Up. Palinis na box. Box po. Nice G. King ina, daming nagoan. Steady na shaman, boy. Kawawa. Ang ina, walang MMR. Nasa L2 ang putang ina. Kawawa ang putang. Kawawa sa inyo, boy. Si Kalbo ba tapuan? Tapa ka ba, Kalbo? Sinagtapong ba si Kalbo pa rin? Nice G po, nice G.